अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है? आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं हूँ आपकी सिस्टर हिनाज़। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उससे पहले मेरी एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी ख्वाहिश है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक घंटे के बटन को दबा दें। उससे क्या होता है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। रहिएगा हमारे साथ। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत अहम भी है, वो बहुत ज्यादा अहम है। वो मतलब किसी बंदे के ज़हन में आती है बात, किसी के नहीं आती। मेरे ज़हन में ये बात आई है तो मेरा दिल किया है मैं आपसे शेयर करूं। अगर आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आपको शायद इससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिल सकता है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है इस बातें सुनने का। बाद हमारे ज़हन में बातें नहीं होती, अगर कोई हमें समझा रहा होता है तो हमारा काम है कि बातें गौर से सुने, शायद हमारे जिंदगी में कभी काम आ जाती हैं व्यूअर्स। आज मैं जो बात कर रही हूँ वो कम सिन बच्चों की, जो अंडर एज बच्चे होते हैं उनकी, जो बच्चों को काम पे लगाया जाता है उनकी बात है। आज उन बच्चों की हम बात करेंगे जिन्हें छोटी एज में काम पे रखवाया जाता है। ओके हो गया? क्यों करते हैं ये जुल्म? ये बहुत ज्यादा जुल्म है छोटे बच्चों पे जिनकी एज 8, 9, 10, 12, 14, 15। ये कोई एज है बच्चे को काम पे रखनी? सारी जिंदगी बंदे ने काम करना होता है व्यूअर्स, सारी जिंदगी इस दुनिया का रूप ही देखना होता है। लेकिन क्या होता है कि एज होती है, बंदा समझदार होता है ना बच्चा, तो वो चीजों को बड़े गौर से देखता है। जब छोटी एज के बच्चे होते हैं ना, उसके लिए हर चीज नहीं होती है। जब वो दुनिया में आप उसको निकाल देते हैं, आप उसको घर से निकाल देंगे ना, कहीं जाए पनाह नहीं है उस बच्चे की, कहीं भी नहीं है। भाई लोग इस तरह दरिंदे बने बैठे हैं ना कि आपकी सोच भी नहीं है। वो हर वक्त शिकार पे ऐसे झपटने की कोशिश करते हैं जैसे कि चील अपने शिकार पे नजर रखती है, शेर अपने शिकार पे। शेर कितने दिन अपने शिकार का पीछा करता है, चील कितनी देर तक अपने शिकार पे नजर रखती है, और वो बिना पता लगाए अपने शिकार पे झपट जाते। शिकार को तब पता चलता है जब वो उसके मुंह में चला जाता है, जब उनके पंजों में आ जाता है। फिर उसके बचने की, निकलने की कोई राह नहीं होती। आप सोचिए आपके बच्चे आपके लिए क्या है? कमाने की मशीन है। पैदा इसलिए किया था उनको, बेटा है, बेटी है, लावारिस तो नहीं है जो अपने लावारिसों की तरह छोड़ देते हैं व्यूअर्स। हरगिज ऐसा मत करें, हरगिज भी ऐसा आपके सामने भी कोई ऐसा करता है उसे जहां जिस हद तक हो सकता है उसे रोकने की कोशिश करें, जिस हद तक मुमकिन होता है अपना किरदार अदा करें। हम इस मुआशरे में रहते हैं, ये जो पाकिस्तान है, ये जो मुआशरा है, ये हमारा घर है। इस घर में बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं। हमें अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करना है, खुद बताना है अपने बच्चों को, खुद उनको कायल करना है इस बात के लिए। वो हम कैसे करें? अपने बच्चों को इन दरिंदों से कैसे बचाएं? अब तो ये ना बेटी देखते हैं ना बेटा देखते हैं। इन्हें शायद भूल गया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया, कि अल्लाह ताला ने उनको इस नाफरमानी के तहत कि वो बेटों के साथ ऐसी ज्यादती करते थे, उनको अल्लाह ताला ने क्या किया उनके साथ। वो शायद इस चीज को इग्नोर कर चुके हैं, भूल चुके हैं व्यूअर्स। खुदारा अपने बच्चे की आप केयर नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो किसी का दिमाग खराब है कि आपके बच्चे के लिए जान खपाए, आपके बच्चे का ख्याल करे। पहले दौर होते थे, अगर आपके पेरेंट्स ने आपसे ये काम करवाया है, लोहे घर में आपने बर्तन धोया, लोहे के काम किया है, जूते साफ किए, या दुकानों पे बैठ के दर्जी बने हैं, कपड़े सिलाई किए, तो वो वक्त और था, वो दौर और था। अपना बदला अपने बच्चों से हरगिज मत ले। ये आपकी नाजुक फूल है, इनको दरिंदों के हवाले मत करे। व्यूअर्स, मैं जो बात कर रही हूँ, जिस चीज ने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि मैं बता नहीं सकती। एक छोटा सा बच्चा है, 12, 13, 14 साल उसकी एज है, उसको उसके पेरेंट्स ने भेजा है कहीं दर्जी के काम करने के लिए, और इस बदतमीज ने क्या किया। यहां मैं ये बात भी करना जरूरी समझती हूँ कि माँ बाप बच्चों को अगर काम पे भेज देते हैं तो फिर उनसे गाफिल ना हुआ करें। आपका बच्चा माना सारा दिन काम करता रहा है, वहां पे सारा दिन कपड़े सिलाई करता है, और रात को 8, 9 बजे छुट्टी हुई है, आपका फर्ज बनता है अपने बच्चे को बोले कि बेटा सीधा घर आओ, घर आओ, तुम्हारे लिए हर चीज घर में अवेलेबल है। वो बच्चा अगर दिहाड़ी का 200 ला रहा है, 300 ला रहा है, तो आपको चाहिए उसमें से कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 50 रुपए उस बच्चे के लिए रख दें व्यूअर्स। 50 रुपए में उस बच्चे की पसंद की चीज बना लें। आप ना खाएं आप लोग, अगर ज्यादा नहीं बना सकते, जैसे आपके बच्चे को जूस पसंद है, उसके लिए एक जूस ला के रख दें।
اس کو اگر چاکلیٹ پسند ہے، اس کے لیے 50 روپے میں جتنی چیز آتی ہے نا، آپ وہ چیز اس بچے کی کمائی سے اس کو دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ کبھی بھی آپ سے محروم نہیں ہوگا. آپ لوگ اپنے بچے سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے. اگر آپ لوگ اتنا اپنے بچے پہ خرچ نہیں کریں گے نا، تو آپ اپنے بچے کو کھو دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو نوکری کروانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، نہ اسلام دیتا ہے نہ قانون دیتا ہے. کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ بچہ آپ کے گھر کے حالات برے ہیں تو اپنے بچے کو اتنی چھوٹی ایج میں درزی رکھوا دے. ویورز کیا کہ کسی آدمی نے، وہ بیمار ہو گیا تھا، یہ کیا مسئلہ تھا، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو 12-13 سال کا ہے کہیں پہ درزی رکھوایا تھا. اور جس کے پاس درزی رکھوایا تھا وہاں رستے میں، مطلب گھر سے اور درزی کی دکان سے رستے میں ایک وہ جو بیکری ہے نا وہ آتی تھی. آپ کو اپنے بچے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹا بیکریاں مہنگی ہوتی ہیں، وہاں بڑے بڑے انکل بیٹھتے ہیں، ہمیں وہاں نہیں جانا. اپنے بچے کو اس کی مطلب یہ بتائیں کہ بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، اچھا کمانے لگو گے، تو پھر ان بیکریوں کا راستہ دیکھیں گے. ابھی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، ابھی ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پاس سے یہ آپ کے 50 روپے ہیں، اس میں آپ کی مما آپ کے آنے تک چاول بنا دے گی، جو چیز بنتی ہے آپ کی پسند کی، دال بنتی ہے، کچھ بھی. حتیٰ کہ آج کے دور میں ویورز چاول بھی نہیں 50 روپے. لیکن یہ ہے کہ چاول تو نہیں بنا سکتے، یہ بات تو غلط ہے کہ 50 روپے میں وہی سوچ رہی ہوں، پاؤ چاول بھی نہیں آتے 50 روپے کے. تو چلے آپ اپنے بچے کے لیے، اگر اسے جوس پسند ہے تو جوس خود لا کے رکھ لیں. والدین کو چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ جوس پیتا ہے اس کو جوس لا کے رکھ دیں گھر میں. اگر گلی میں کوئی مالٹے والا ہے، کوئی اورنج والا ہے، تو بہتر ہے 50 روپے کے اسے 2-3 مالٹے لے کے اس کو بولے بیٹا پر ڈبے کے جوس سے یہ جوس بہتر ہے. یا تیرا باپ بیمار ہے تو 50 روپے خرچے گا، تو دیکھا ہم لوگ کیسے سروائیو کریں گے. یہ بھی غلط ہے کہ بچے کو اتنی ایج میں 50 روپے دینا بھی میرے خیال میں غلط ہے، نہیں دینے چاہیے بچے کو. لیکن بہرحال مجبوری ہے، وہ سارا دن آپ کے لیے درزی کا کام کرتا تھا، تھوڑا سا حق تو تھا اس کا کہ نہیں تھا. وہ اس لالچ میں، ایک جوس کے لالچ میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹا. اور آپ ایک لاپرواہی سے، آپ کا اتنا اہم کردار تھا، آپ چاہتے تو آپ اپنے بچے کو بچا سکتے تھے. والدین کو چاہیے کہ جیسے بچے کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے نا، تو والدین رستہ دیکھتے ہیں کہ یار میرے بچے کو 2 بجے چھٹی ہوتی ہے، 2 بجے 5 منٹ ہو گئے نہیں آیا، 2 بجے 5 منٹ سے 10 منٹ ہو گئے نہیں آیا، تو کیوں نہ میں دیکھوں، میں کسی کو بولوں کہ تم نے میرا بچہ تو نہیں دیکھا آتے ہوئے رستے میں. 5 سے زیادہ منٹ آپ اپنے بچے سے مت آ کے بند کریں. لوگوں کے آپ باتیں سنیں نا، وہ کہتے جی 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے ہم انتظار کر رہے تھے، آپ 2-3 گھنٹے. آپ کا بچہ اگر 9 بجے آتا ہے تو 9:05 پہ آپ کو نکل پڑنا چاہیے. اگر اس دن آپ لوگ 9 کے بجائے 9 بجے نہیں آئے، چلو 10 بجے آ جاتا ہے، یہ نہ کرتے تو شاید وہ بچ جاتا، شاید وہ اس درندے کے ہاتھوں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا آپ کا بچہ وہ کتنی دیر وہ فلیٹ میں جا کے سو جاتا ہے. حیرت کی بات ہے، کیسے والدین ہیں آپ کہ آپ کا بچہ رات کے ٹائم 8 بجے وہاں سے چھٹی ہوئی ہے، 9-10 بجے 2 گھنٹے تک کسی کے فلیٹ میں سویا، اور آپ بے فکر ہے کہ چلو یار آگے پیچھے بھی دیر سے آتا ہے، آج بھی آ جائے گا. نہیں. بے شک ویورز، ان ماں باپ کا دکھ اپنی جگہ ہے، ان کی غفلت بھی اپنی جگہ ہے. ان کی غفلت سے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے، آپ سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے جو غلطیاں کی وہ آپ خوددارا نہ دہرائیں. جو غلطیاں ان والدین نے کی ہے، جن غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے پہلی غلطی یہ کی ہے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس بچے کو کم سے ایج میں کمانے نکال دیا، اس لیے تو پیدا نہیں ہوا تھا وہ. دوسری غلطی انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ رات کو 8 بجے چھٹی ہو رہی ہے، 9 بجے چھٹی ہو رہی ہے، وہ 10 بجے تک 11 بجے تک کس کے فلیٹ میں. عقل کہاں ہے آپ لوگوں کی؟ آپ کا بچہ ہے وہ کسی کے فلیٹ میں سو رہا ہے، کیوں گھر میں کیوں نہیں آ کے سو رہا؟ وہ اسٹرکٹ والدین نہیں ہے آپ؟ اتنی عقل سمجھ شعور نہیں رکھتے آپ کہ آپ کا بچہ رات کے 10-11 بجے تک کسی کے پاس سو رہا ہے اور آپ لاپرواہ ہو؟ کیسے والدین ہو آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، اسی ورلڈ پہ شرم آنی چاہیے. آپ کا بچہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے، مامے کا فلیٹ ہے اس کے، چاچے آئے تو مامے چاچے پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے آپ. جس طرح کا دور آ گیا آپ تو اپنے مامے چاچے پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. اور آپ اس بچے کو ایک بیگانے ایک بیکری والے کا سٹور پہ وہ سو رہا ہے، وہ جو فلیٹ اس نے لیا ہوا ہے اپنے رہنے کے لیے، اس کمرے میں جا کے وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے سو رہا ہے. حد افسوس ہے، حد افسوس. آئیے والدین تڑپ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ خود بھی اپنے بچے کے قتل میں ملوث ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. ان کے بھی اوپر کیس بنتے ہیں، ایک نہیں ویورز، کتنے کیس نکلتے ہیں. پہلا، اس بچے کو کم سن کی ایج میں کام پہ رکھنا. دوسرا، وہ 2-2 3-3 گھنٹے کسی کے گھر سو رہا ہے فلیٹ میں جا کے کمرے میں،
वो कैसे इनमें बनता है कि तुम लोग पागल हो, रोटी नहीं खाते हो? हद हैरत है। फिर उसके बाद एक और गलती, आपका बच्चा बेकरी में जाता है, मोहल्ले वाले से पूछो कि यार मेरा बच्चा काम से आता है पर रास्ते में कहाँ रुकता है, बच्चा नहीं बता रहा, किसी और से पूछो। फिर बेकरी वाले से जाके पूछो कि तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को जूस फ्री में देने वाले, तुम कौन होते, हमारे बच्चे के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे। कितने केस तो इसके वालदैन पे भी बनते हैं बच्चे के कत्ल में, कि तुम्हारा बच्चा जूस पी रहा है, चॉकलेट खा रहा है, पैसे कौन दे रहा है उसको? क्या इतने सगे होते हैं कोई? तुम लोगों ने एक छोटी सी लालच आपके बच्चे में जो आई, वो उसकी जान ले गई। बच्चे की ख्वाहिशात उस हद तक रखें जिस हद तक आप अफोर्ड कर सकते हैं। बेकरियों में बच्चों का जाना नहीं बनता। 12-13 साल के 14 साल के बच्चे, जब उसके पास पैसे ही नहीं है, पैसे हो तो अलग बात है, फिर भी वालिद चलते हैं ना, बिल्कुल तो नहीं बेकार, बिल्कुल तो नहीं माजूर, चलते हैं ना, काम भी करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। मेरा ख्याल है, मुझे याद आ रहा है, तो क्या तुम 10 मिनट निकाल के अपने बच्चे के साथ बेकरी तक नहीं जा सकते थे? उसने कोई चीज लेनी थी, तुम्हारा फर्ज बनता था कि अपने बच्चे के साथ जाके खड़े होते। उसको बेकरी वाले को भी डर होता तुम्हारा। उसने भी बस उस बच्चे के मुंह पे हाथ रखा है, हाथ रखते साथ उस बच्चे का दम, उसकी तो आधी जान शायद उसके खौफ से निकल गई होगी उस आदमी के, कि यार ये आज मुझे कहाँ ले आया है। उस खौफ से ही उस बच्चे की जान निकल गई होगी। दूसरा, जब उसने हाथ रखा उसकी रहती से सांसें तब खत्म होगी। तीसरा, ये वैशी दरिंदा अपनी हवस पूरी भी करता रहा, साथ साथ तौबा इस्तगफार वीडियो भी बनाता रहा, बच्चे की हवस भी पूरी करता रहा, और फिर बस बच्चे को वही खेतों में छोड़ के फेंक के जानवरों के हवाले, कुत्तों के हवाले करके ये कुत्ता घर आ गया। हद अफसोस है इस पे। ये भी एक डॉग है, ये भी एक जानवर है, इंसान नहीं है। वहां जानवरों ने उसकी गर्दन जो थी, जारी बात है कि जो जानवर होते हैं ना, वो गर्दनों पे, ये डॉग वगैरह, टाइगर, ये सबसे पहले गर्दनों को पकड़ते, गर्दन पे शिकार करते हैं। ये इन्होंने तौबा इस्तगफार उस बच्चे की गर्दन खा ली, उसके जिस्म से बोटियां निकाल के उसका दिल, गुर्दा, बताया भी नहीं जा रहा, भी कितने अज़ा उसके खा लिए उन जानवरों ने। अब ये वालिदैन रो रहे हैं, अब ये वालिदैन, वो बच्चा तो गया जान से, वो बच्चा इनकी खुद गर्जी की भेंट चढ़ गया, इनके आराम की वजह से वो बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। तुम्हारा बच्चा किसी के घर क्यों सोया आधी रात तक? अकल में बात नहीं आती, अकल में बात नहीं आती कि मेरा बच्चा है किसी के घर में सो रहा है, मैं लापरवाह, कैसे वो लापरवाह कर सकते हो? फिर आपको ये भी पता है कि आजकल जो बच्चों के साथ हो रहा है, आपको उस चीज का भी अंदाजा है। आजकल तो मीडिया चीख चीख के कह रहा है, इतनी दुनिया फॉरवर्ड हो चुकी है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। आजकल तो हर बंदा चीख रहा है कि खुदारा अपने बच्चे पे ख्याल रखे। फिर आप कैसे वालिदैन हो? आजकल का वो दौर है कि आप अपने बच्चे को उसके चचा के घर, उसके मामू के घर, उसके ताई के घर, उसके खाला के, कहीं भी नहीं बच्चा महफूज। कहीं यहां तक कि सच पूछे ना, बाज बाप भी जल्लाद बन जाते हैं। पता नहीं बच्चों का क्या कसूर है। मासूम से फूल है, मासूम से कलियां हैं। तुम अपने घर में पौधा लगाते हो, उस पर फूल निकलता है, जब कली निकलती है कितना प्यार आता है, कितना खूबसूरत लगता है। कभी उसकी खुशबू महसूस की है उस फूल की? वो किस तरह महक आती है पूरी घर को। दिल करता है यार यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए यार, इसकी खुशबू। कितनी देर बंदा चूमता है। तो अल्लाह के बंदे, तुम्हारे ये जो नन्हे नन्हे फूल है ना, ये जो बच्चे हैं नाजुक से, ये वो खुशबू थी जिसने तुम लोगों का घर महका दिया था। तुम लोगों की इज्जत आबरू इस बच्चे के आने से हुई थी। तुम लोग वालिदैन बने इस बच्चे के आने से, और तुम लोगों ने इस बच्चे को इस जालिम दुनिया के हवाले कर दिया, इसे भेड़ियों के हवाले कर दिया, उस बेकरी वाले के। ना तुम लोग, अगर आपका बच्चा 2 मिनट लेट होता जाते, आपका बच्चा उस फ्लैट में ना सोता, तो शायद वो आज आपके साथ होता, आपके हाथों में होता। खुदारा अपने बच्चे पे रहम करे, खुदारा उनकी नन्ही जानों पे रहम करे। कोई दरिंदा आपके बच्चे को थप्पड़ भी मारता होगा ना, तो आपके बच्चे की जान निकल जाती होगी, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चे को नहीं मारते। वालिदैन मारेंगे भी ना तो वो देख के मारेंगे। तो खुदारा अपने बच्चे से प्यार करे, अपने बच्चों का, उनको किसी का साया ना पड़ने दे, उनके ऊपर किसी गैर का साया ना पड़ने दे। अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, मेरी बात लंबी होती जा रही, दिल तो करता है मैं बोलती जाऊं। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना उस बच्चे के बारे में, मुझे बहुत दिली तकलीफ हुई है। फिर जिसको कुत्ते खा गए, अल्लाह माफ करे। उस बच्चे पे
جب یہ درندہ اس کو لے کے گیا ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی، ننگا یہ کھیتوں میں چھوڑ کے آیا تھا اس کو، ننگا قمیض پہنی ہوئی تھی ویورز، تو شاید شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی اس بچے نے. حد افسوس ہے، حد افسوس ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان سے تھوڑی سی بھی اگنورنس نہ کریں، اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں. اب اپنے بچے کی بات سنیں، ان کے دوست بنیں. ہمیں اپنے بچوں کا اتنا دوست بننا چاہیے کہ کوئی غلط انہیں دیکھتا ہے، ٹچ کرتا ہے، وہ ہمیں بتائیں. ہمیں اتنا اعتبار بحال کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں پہ. اب وہ دور نہیں ہے کہ بچوں کو آپ لوگ اس بھیڑیا کے حوالے کر دیں. یہ دنیا، جو لوگ اپنے جو والدین اپنے بچوں سے کام کروانے کی خواہش رکھتے ہیں یا کروا رہے ہیں، سمجھے میں خود بھیڑیے کے آگے نوالا ڈال رہے ہیں. وہ خود اپنے بچے کو بھیڑیوں کے پاس چھوڑ کے آ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. جب بھی میرے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سے میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہنستے رہے، مسکراتے رہے، پھولوں کی طرح.